салом бинандагони азиз, ахбори озодӣ аз студияи шаҳри Прага тақдими шумо мешавад. имрӯз 27 октябр аст ва ҳоло муруре мекунем ба сархати мавзӯи барнома. вакилони тоҷик розигӣ доданд. чин дар водии вахони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон пойгоҳ месозад. бонки ҷаҳонӣ мегӯяд болоравии якбораи нархи маҳсулоти ғизоӣ дар Тоҷикистон зиндагии оилаҳоеро ки танҳо бо маош зиндагӣ мекунанд вазнин кардааст. бисёртар ин духтарча мегӯяд ки чиба мисол дади фалони фалон чӣ мебиёрад моам нагирифтам. ва гузорише дорем дар бораи он ки чӣ гуна бояд аз кӯдаки дандонҳоро муҳофизат кард то баъдан дер нашавад. чин мехоҳад наздик ба марзи Афғонистон барои низомиёни тоҷик як пойгоҳи махсус бунёд кунад. дар ин замина имрӯз вакилони маҷлиси намояндагони Тоҷикистон бидуни баҳсу баррасии ҷиддии масъалаи расондани кӯмакҳои бебозгаштро дар доираи созишномаи ҳамкории миёни Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ва Вазорати амнияти Чин ҷонибдорӣ карданд. ҳанӯз соли 2019 рӯзномаи амрикоии Вашингтон пост навишта буд чин дар Тоҷикистон чанд сол аст як постгоҳи наздимарзӣ дорад, ҳарчанд ду кишвар ҳеҷ гоҳ онро расман эътироф накарданд. алишер зарифӣ ва шаҳлои абдулло бо тафсилоти бештар. вакилони маҷлиси намояндагони Тоҷикистон аз санаде ҷонибдорӣ намуданд ки бар асоси он чин барои низомиёни тоҷик пойгоҳи вижае месозад. ин пойгоҳ бар асоси созишнома миёни Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ва Вазорати амнияти Чин дар ноҳияи ишкошимии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бунёд мешавад. расонидани кӯмаки бебозгашт барои бунёди пойгоҳи дастаи милитсияи зудамали раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили Вазорати корҳои дохилӣ ва барои муҷаҳҳаз гардонидани шӯъбаи криминалистикаи раёсати ташхиси криминалистии Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон лабораторияи ДНК-ро пешбинӣ менамояд. ба қавли вакилони маҷлиси намояндагони Тоҷикистон бунёди ин пойгоҳ аз сӯи Чин бо дархости ҳукумати Тоҷикистон сурат мегирад. маблағи сохтмон 55 миллион юани чинӣ баробар ба тақрибан 100 миллион сомонӣ гуфта шуд. این زمان در این سان فعالیت ادامه داشته برای عملی نمودن چنین کارها از جمله باید انتخاب قطعه زمین در محل جایگیر شوی این ابیکت زمین در محل حجتگذاری آن و موافقه نمودنشان در سطح جمهوری رفته ایستاده است. ساختمان این انشاءات در پسمنظری به دست طالبان گذاشتن افغانستان و بیشتر شدن تهدیدهای امنیتی در مرز با این کشور صورت میگیرد. در گذشته چین بارها در بخش امنیتی تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده است. با هدف تقویت مرز تاجیکستان افغانستان از حساب چین 4 پستگاه مرزی و یک مرکز آموزشی بنیاد شد. در ماه نوامبر سال 2019 با پشتیبانی مالی چین در دوشنبه مرکز مبارزه با تروریسم، اکستریمیسم و جدایی‌خواهی ایجاد شد. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. بانک جهانی در گزارش اخیرش گفته است بولوروی یکباره نرخ محصولات نیازی اول در تاجیکستان امنیت غذایی کشور را وزنین‌تر خواهد کرد. مقامات هنوز به این گزارش پاسخ ندادند، ولی بولوروی نرخ چند محصولات از جمله آرد و سوزشواری نگرانی‌های زیادی را به میان آورده است. مولا رجب یوسفی و نگاره فضل‌الدین به سراغ عائله رفتند که زندگی سختی را پشت سر می‌کنند. زندگی نسبت پارسالا امسال خیلی دشوارتر. پارسال اینقدر شکرانه خدا ذخیره پخیره داشتیم. مثلا کمور، کارتشکا پارتشکا گرفتگی بودیم. امسال خیلی همین چیزای شرایطی گرفته مانده نشد. خیلی کم بودی بسیارتر. بدهاز اکو آرد به حد قیمت شدگی. مثلا روغن با چقدر قیمت شدگی. مثلا همین آزی فقط همین یک کمک پول میویم فقط همین روغن آرد و ملکه با شوهر و 4 فرزندش در یکی از محله‌های ناحیه اسماعیل سامان زندگی می‌کند. روز آنها از حساب عرابه‌کشی شوهرش حسین می‌گذرد. خمانی مردکم عرابه میکشن نمیرسونن. هر روزم اینا هم سلامتیشون نقض، روزی که سلامتیشون نقض باشد کار میبرون. من امروز که با کمتر مزهشون که نشد و گریپ شدگی بدن همین صبح رفته نتونستم. میشد که مثال بودک طلب میکند شرایط نیست که اون چیزو تامین کنی. بسیارتر این دخترچه میگفت که چرا مثال دادی فلانی فلان چی میبیارد ما هم نگرفتم.
حرکت میکنم که چنین زورم رسیدگی همون چیز تامین کنم یا که وای تلفن تامین کنم وای کنم خیلی بسیار وقت سیر بای نمیتونم ولی بعد میشد میگم حالی خیلی آینده به همش نقض میشد گفته گوده که چی میکنم بسیارتر همین کمتر کنجکا وای انا دادی فلانی چی وای خیلی چیز آورد انا دادی فلانی ماشین دارد ما که ماشین میگیریم بسیار هم خیلی سوالا میتید وای میکند خیلی نشون نمیتیم پیش گودک با بسیار وقت خیلی میگم حالی میگیریم بچه تزیق نشه خیلی حالی آینده به همش خوب میشد حالی دادید پلی کلان کتی وای میکند شما کلان تر شدن گیری نقص خونی آینده به همش خودت یافته میتونی گزارش کامل همکاران ما مولا رجب یوسفی و نگاره فضل‌الدین به همین زودی ها در وبسایت رادیو زودی گذاشته می شود. شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. این روزها شکایت ها از نارسایی نیروی برق در تاجیکستان از گوشه و کنار کشور بیشتر می شود. مقامات میگویند محدودیت نیروی برق جاری نشده است و تنها دستگاه های برق رسانی در حال تعمیر شدن هستند. ساکنان به این گپ باور ندارند. همکارم میرزونبی خالقزاد، میرحسین نرزیف، استاد پژوهشگاه فیزیکا و سعید جعفر عثمانов وکیل پارلمان را برای بحث این موضوع در برنامه گپ آزاد دعوت کرد. حالا یک پارچه از این برنامه را با هم میبینیم. چرا با وجود وعده‌های پی در همه مقامات در تاجیکستان کمبود نیروی برق رفع نمی‌شود؟ در موسم تابستان بعضی همون تجهیزات‌های تکنیکی ترانسفورماتور و دیگر اسباب‌هایی هستند که مردم با برق تامین میکنند تقسیم میکنند برق خب اونو باید که تعمیر شوند. درست است که یک قسم اینا تعمیر میشوند خب یک قسم دیگر است البته با سبب اون که آب جمع شود و ما یک ذخیره داشته باشیم برای مثلا موسم زمستان که نمیدونم زمستان چه خیلی میشود برق در بعضی جاها نیست. این شبانه روز در سال انقدرش در سال جاری حدود 21 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استحصال می شود که این برای تامین کردن اهالی و کارخانه‌های صنعتی مملکت پررای کفایت می کند. اما با اون بهانه که برق تاجیک پیش آورده است که گویا که زیر ایستگاه ها تعمیر می شود و با این سبب آنها محدودیت به برق وارد کردن راضی بودن نمی توانم. برای همین گمان میکنم که سبب در دیگر چی است. شاید که این سبب در تجارت برق باشد. تاجیکستان سال جاری از حساب فروش برق به کشورهای همسایه حدود 90 میلیون دلار فایده گرفته است و این برق را به ازبکستان و افغانستان اصلا به فروش میگذارد و ببینید یعنی که کشورهای ازبکستان و افغانستان تلاش میکنند که در این فصل سرما برای اهالیشون برق بگیرند و اهالیشون را تامین کنند، اما تاجیکستان در این شب روزی که خیلی مهم است به بیرون میفروشد. به این مسئله شما چی میگه جناب عثمان زاده؟ این تخمینا مثلا باشد مثلا یک ماه دو ماه پیش معلوماتی که یک ماه دو ماه پیش حاضر به طالب کی میفروشد برق در یگان چیز زمین درست میبیاد نه آخه با حکومت طالبا را موقع معینی که شد روشنی پرزیدنت بود حکومت طالبا را اعتراف نکرد که نکرد به همین حکومت مثلا اعلان شده طالبان تروریستی با ما بعد میفروشیم اون غیر امکان است این کار کردن. من گمان میکنم که حکومت تاجیکستان واقعیت مثلا استحصال و فروش نیروی برق را آشکارا به مردم نمیگوید و شاید که این یکی از سبب‌های اساسیش خود برق تاجیک به فساد گرفتار شدن باشد، یعنی برق تاجیک مبتلای فساد باشد. بینندگان عزیز، بحث جالب مربوط به کمبود برق در تاجیکستان را در شکل کامل می توانید صبح روز شنبه 30 اکتبر در کانال آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید و همزمان ما گزارش‌های زیاد در این موضوع داریم که در کانال ما گذاشته می شود و همچنین در وبسایت رادیو آزادی. من برنامه را ادامه میدیم.
як таҳқиқот нишон додааст ки бепарвоӣ нисбат ба дандонҳои кӯдакон дар Тоҷикистон сабаби густариши бемории кариес ва ё ба истилоҳи тоҷикӣ пӯсидани дандонҳо мешавад. дар ин кишвар ин беморӣ бисёр васеъпаҳн шудааст ва дар ҳар оила камаш 2-3 нафар ё дандондард доранд ё ҳадди ақал як дандони худро кандаанд. ҳамкорам Шаҳлои Абдулло дар бораи яке аз сабабҳои паҳн шудани дандондард дар Тоҷикистон гузориш медиҳад. як бор букаше маъқул шумо ба ин дандонпизишк талош дорад тарсро аз кӯдак дур кунад. фараҳноз бо тарс рӯи ин курсӣ нишаста буд. қабл аз табобат дандонпизишк ним соат бо ӯ суҳбат дошт. мо бояд қатъи онҳо суҳбат кунем то ки ҳамин тарсу ваҳм аз дилашон берун созем, барое ки вақте ки кӯдак намин тарсад вай мо духтур ҳечи кор кардан наметавонад. бетаваҷҷӯҳи волидон ба дандонҳои кӯдакон аз хурдӣ ба гуфтаи ин пизишк сабаб мешавад ки дандонҳои онҳо зуд вайрон шаванд. ӯ мегӯяд аввалин дандонҳои тифлро ҳам бояд покиза нигаҳ дошт. сифона ҳамин хелам дида мешавад, то дард накунад намебиёяд, лекин ҳамин хел модаро волидоин ҳастанд ки дар синни 6 моҳагӣ фарзандонашонро мебиёранд. мо мебинем, бо ба онҳо тавсияҳо медиҳем. ҳарфи о карда ҳар як дандон нағз шуштан дар кор. ӯ маърифати нигоҳубини дандонро ба кӯдакон бо роҳҳои ҷолибу дилгармкунанда ёд медиҳад. як кӯдак ба нишон медиҳем. аввал ба таври афсона карда, ба таври бозӣ мо бояд ҳар як кӯдак ба фаҳмонда тавонем ки дандонро шуштан ҳатмӣ. баъд аз истифода намудани анамин маводҳои ширинӣ ҳамин ҳатман дандонро обгардон кардан дар кор мешавад. волидон аз ин дандонпизишк бештар дар бораи додани ширинӣ ба кӯдакон ва зарари он мепурсиданд. ширинӣ барои фарзанд додан ин мумкин аст, лекин чӣ хеле ки медонем ҳама чӣ меъёр дорад. аз рӯи меъёр додан дар кор ҳаст ва баъд аз оне ки масалан ширинӣ истеъмол намуд фарзандашон ҳатман бояд ки обгардон кунанд ҳамон ва боқимондаи ширинӣ, боқимондаи хӯрок дар болои дандонашон наистад. солҳои охир нигоҳубин ва таваҷҷӯҳи сокинон дар Тоҷикистон ба дандон беҳтару бештар шудааст. дандонпизишкон мегӯянд кӯдакон бояд ҳанӯз аз синни 6 моҳагӣ аз муоинаи табиб гузаранд. дар ин сурат кӯдакон аз тарсу ваҳми кандану табобати дандон дур хоҳанд буд. як омӯзиши бемории дандонпизишкӣ дар миёни аҳолии Тоҷикистон маълум кардааст ки байни сокинони аз 7 то 17 солаи шаҳри Душанбе паҳншавии кариес дар дандонҳои муваққатӣ ва доимӣ аз 76.2 то 89.6% ташкил медиҳад. ва дар осонаи ҷаласаи вазирони кори хориҷии кишварҳои ҳамсояи Афғонистон ки рӯзи 27 октябр дар Теҳрон баргузор мешавад, шоми дирӯз дар Теҳрон вазири кори хориҷии Тоҷикистон Сироҷдин Муҳриддин бо президенти Эрон Иброҳим Раисӣ ва вазири кори хориҷии Эрон мулоқот кардааст. дар ин дидорҳо роҷеъ ба алоқамандии ҷонибҳо барои густариши равобити дуҷонибаи сиёсӣ, тиҷоративу иқтисодӣ ва фарҳангӣ таъкид шудааст. яке аз масоили мавриди баррасӣ вазъ дар Афғонистони ҳамсоя мебошад ки аз дидгоҳи Тоҷикистон ва Эрон баъди ба ихтиёри Толибон гузаштани қудрат зарурати дар Афғонистон эҷод шудани як ҳукумати фарогир вуҷуд дорад. бинандагони азиз, фурсати ахбори озодӣ инҷо ба поён мерасад. ташаккур ки ҳамин лаҳзаҳо бо мо будед. шуморо фардо мунтазирем. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдор. Free Europe, Radio Liberty, Praha.